Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Rizkrolo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3B. Di sini saya akan membuat video packet tracer 1.6.2 yaitu configure basic router setting physical model. Ya, di sini ada topologi, lalu reason table-nya berisi device, interface, IP address prefix, default gateway. Kita langsung ke instruction-nya aja. Set up the topology and initialize device. Step 1, cable the network as shown in the topology. Klik and drag di Cisco 4321 SSR di Cisco 2960 switch dan server from the shelf to the right. Klik and drag the PC from the shelf to the table cable device as specified in the topology diagram. Use copper straight through cable for network connection. From the PC connect a console cable to the Cisco 4321 SSR. Power on the Cisco 4321 ESR, PCA, and server. The power button for server is on the bottom right. The 2960 switch should power on automatically. Jadi di sini kita akan ngedrag routernya ke sini, lalu switchnya, server, dan PC. Menggunakan kabel copper straight dari switch 1 wires Ethernet 0/6 ya ke PCA. Lalu S1 switch 1 wires Ethernet 0/5 ke router G001. Kita zoom dulu ya, nggak kelihatan. F005 ke gigabit 001. Oke, di situ dari ambil kabelnya lagi, pilih gigabit Ethernet 0/0/0 ke flash Ethernet 0. Lalu habis itu kita pilih kabel konsol. Tadi nggak kehubung ya, coba ulang-ulang. Ke server. Nah, selanjutnya kabel konsol dari konsol ke PC RS232. Oke, berikutnya kita hidupkan PC-nya, server, router. Langkah berikutnya, step 1, configure the PC interface, subnet mask and default gateway PCA dan server. Kita masuk ke PCA, IP configuration static sesuai dengan tabelnya ya, 192.168.1.10.
Default gateway-nya 192.168.1.1. IPv6-nya yang ini. Kita copy aja. Pakai slash 64. Terus default gateway IPv6-nya FE 80 bagi 1. Habis itu yang servernya desktop, IP configuration, static 192.168.0.10. Default gateway-nya 192.168.0.1. IPv6 address-nya yang ini. Slash-nya 64. FE 80 bagi 1. Langkah berikutnya step 2, konfigurasi the router. Console the router and enable privileged access mode. Enter configuration mode. Assign a device name to the router, lalu set the domain nama router dengan namanya itu ccna lab.com. Lalu enkripsi the plaintext password. Konfigurasi the system require a minimum 12 karakter password. Configure the username ssadmin with an encrypt password of 55 HDM N2020. Generate a set of crypto-key with a 64-bit module. Assign discopriv as the privileged access password. Oke, langsung aja kita masuk ke PCA. Yang pertama tadi console enter configuration mode, masuk ke terminal. No. Enable configure terminal. Hostname-nya R1. Udah masuk, habis itu kita masukkan domain namanya. IP domain name ccna lab.com. Configure the system require minimum 12 karakter password. Ketik salah, enkripsi the plaintext password. Di sini kita masuk ke service password encryption, lalu security password minlag 12. Oke. Konfigurasi the username ssadmin with an encryption password of 55 admin 2020. Jadi kita sini kasih nama username-nya ss admin min secret 55 at tanda seru n 2020. Generate a set of crypto key with a 64-byte module.
Nanti masuk ke crypto key generate RSA 1024. Habis itu assign this brief as the privilege as password. Berarti kita sini masuk ke enable secret. Agak susah ya. Cisco tanda seru brief ya. Habis itu kita masuk ke konsol password, lain konsol 0, copy aja lah ya. Password standar, passwordnya yang tadi. Nah ini enter. Apa nih? Assign Cisco VTI as the VTI the password. Berarti kita masuk ke line VTI 004. Passwordnya kita copy aja. Kita paste. Oh, exit dulu ternyata. Line VTI 014. Situ passwordnya kok dia nggak pilih itu ya? Salah ini. Password. Oh, ya. Buat banner once anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Jadi kita banner exit dulu. Banner mutd ini kita salin aja. Copy. Habis itu enable IPv6 routing. Kita masuk ke IPv6 unicast routing. Lalu kita lihat sini dulu, R1 interface. Kita masuk ke interface G00, interface G0/0/0. Oke, di situ kita masukkan IP address-nya, IP address
192.168.255.255.255.0. Habis itu kita masukkan deskripsinya, description LAN dari server. Oke, lalu masuk IPv6 address-nya, IPv6 address kita paste, lalu link lokalnya juga jangan lupa, IPv6 address-nya FE80 bagi 1 link lokal. Shotgun kok dia ngurang ya persennya ya. Oke, kita ulang lagi. V6 FE80. Oke, juga sudah. Kita masuk ke interface G001. IP address 192.168.1.255 255.255.0. Lalu IPv6 address-nya kita paste. Oke, lalu IPv6 address FE80 bagi 1 link lokal MSH. Oke, habis itu kita masuk ke sini ya. Configure all three interface on the router with the IPv4 dan IPv6 addressing information from the addressing table above. Configure all three interface with description. Activate all three interface. The router should not allow VT login for 2 minutes if 3 failed login attempts occur within 60 seconds. Jadi kita di sini masuk ke login, block for 120 attempt karena 2 jam ya. 3 within 60 second.
ulang lagi ya. Bikin blok. Oh ini E-nya, O-nya ada 2. Oke. Habis itu kita save the running configuration to the startup configuration file. And copy running startup. Oke, di sini kita cek dulu ya. Kita masuk ke sini dulu ya, ke lokal 3 bit Ethernet 001. Interface G001, descriptionnya LAN server. Cek lagi. Nah ini udah checklist tadi. Cek resultnya dulu, masih banyak yang salah ya. Bagian login terminal, lalu loopbacknya juga. Oke, kita close VCA. Kita masuk ke interface loopback 0. Kita masukkan IP address-nya, IP address 10.0.0.1 255.255.255.0. Bener nggak? Ya, loopbacknya udah. Terus itu IPv6 address copy, kita tempel sini. Oke, lalu IPv6 address FE 80 dibagi 1 link lokal. Situ kita exit, masuk ke line VTI 0 P4. Di situ exit timeoutnya selama 4,
Habis itu login lokal transport input SSH kita lihat dulu ya, cek result. Default gateway dari mana nih? Server ya, berarti kita masuk servernya. Next, API configuration static, yang servernya kita kasih 192.168.0.10. Terus 192.168.0.1. Oke, kita cek result lagi. Bagian router LAN console ya. Mana router? Exit. LAN console 0. Console 0 berarti kita access timeoutnya 4. Login. Ini udah, berarti kita masuk ke step 3. Display di startup configuration. Kita end dulu, lalu copy running startup config. Oke, sudah show running config, so run session VTY Anda login lokal, timeoutnya 4, transfer input SSH ada. Display the routing table on the router. Use the show IP route. Show IP route. Sini ada beberapa IP-nya. Ada loopback. Kita cek dulu IP dari G00 ada. Terus G001 juga ada. Loopback-nya ada. IP server 10.0.10 ya ada. Habis itu use the show IPv6 fast brief. What is the meaning up part of the output? G00 dia up,
lalu G01 dia up, loopback 0 juga up, lalu VLAN satunya administratively down. From PCB issue a ping to the R1 default gateway link local address. What it successful? From server, dari server issue a ping the R1 IPv6, berarti dari server kita masuk ke command prompt, kita ping yang ini IPv6 nya kita ping. Oke, bisa. Mungkin itu saja paket teaser 1.62 yang saya kerjakan. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.